Magiging Mulai tatay siya natin malamin. Tatay fisyo? Uy! Ay, mag-hello naman kayo. Hello! Ilalagay ko to sa Facebook. Pajama na kami ha. Ready to sleep. Kakain na lang muna kami. Saka kami matutulog. Hello, Kashiti. Combien minutes? Fais coucou. Combien minutes? 8 minutes. 8! 9! Pas encore. 9! 8! Nasaan na? Naku, nag-lipstick pa si ante. Ay, mag-hello ka kay tatay. Bonani! Bonani! Alito lang. Happy New Year! Oh, wala. Je veux l'iPad. No, doon ang iPad. Go friend, on a water Ah, je l'ai eu chez Ito si Auntie Bibi. Sindi mo na yung kandila, ah. Oh, si Cindy may kandila. Ayan, buwan anniversary.